दशकं 43 त्वाम्येकदा गुरुमरोत्पुरनाथवोडुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ति माता निधाय शयने किमिदं वदेते ध्यायन्त्यचेष्टतगृहेषु निविष्टशङ्का तावद्विधूरमुपकर्णितघोरघोषव्याजृम्बिपां सुपटली परिपूरिताशः बात्यावपुत्स किल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम् उद्दामपां सुतिमिरागतदृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य वृषं रुरोद तावत् स दानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमाप तदनुक्षतपान् सुघोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहं क्रन्दत्सो नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वकिल मुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपात वियत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनुगोपगणा बहिष्टपाषाणपृष्ठभुवे देहमतिस्तविष्टं प्रैक्षन्तहन्त निपतन्तममुष्य वक्षशिक्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् ग्रावप्रपातपरिपिष्टगरिष्ठदेहभ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरिदृष्टहासम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपाददुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन्नन्दादि गोपपरिरब्धविचुम्बिताङ्गम् आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् भूयोऽपि किन्नु कृणमप्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात्सुतं नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकं धनुजमेव मयि प्रधुन्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमु नोऽधुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्तये त्वां सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।